الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین۔ اما بعد، حضرات گرامی قدر، اس سے قبل آپ پہلے دو حصوں میں اسی گفتگو کے پہلے جو دو حصے بیان کیے ہیں اس میں ان آیات کریمہ سے، سورۃ الحاقہ کی ان آیات کریمہ سے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی امت کا استدلال، اور اس استدلال کی ہی روشنی میں مرزا غلام احمد قادیانی کا دلائل بینہ سے کذاب و دجال ہونا دیکھ چکے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ ثابت کیا آپ کے سامنے۔ آج کے اس آخری حصے میں اسی گفتگو کے ان آیات کریمہ سے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی امت جو استدلال لیتی ہے، انشاءاللہ اس استدلال کو غلط ثابت کروں گا کہ ان کا یہ استدلال باطل ہے، حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔ تو آئیے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات کریمہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس کی جسے تم دیکھتے ہو، وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور جسے تم نہیں دیکھتے۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بلا شبہ یہ قرآن یقیناً ایک معزز پیغام لانے والے کا قول ہے، رسول کریم کا قول ہے، معزز پیغام لانے والے کا۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔ ولا بقول کاہن، اور نہ ہی کسی کہن کا قول ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ان آیات کو بما ترجمہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے، بالکل کلیئر، کہ کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی شاعر کہتے، کبھی کاہن، کبھی یہ کہتے کہ اس نے یہ کلام اپنے پاس سے بنا کر اللہ تعالیٰ کے ذمے لگا دیا ہے، کبھی کہتے کسی دوسری آدمی نے اسے بنا کر دیا ہے، کبھی کہتے یہ پریشان خواب و خیال ہیں، کبھی معاذ اللہ استغفر اللہ آپ کو دیوانہ قرار دیتے۔ دیکھیے سورۃ انبیاء کی آیت 5 میں، سورۃ صافات کی آیت 36 میں، سورۃ طور کی آیت 29 میں، 29 میں، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 103، ان تمام باتوں کا اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جواب بھی دیا ہے، مگر ان آیات کریمہ میں ایک ہی جگہ دلیل کے ساتھ ساتھ باتوں کی تردید فرما دی۔ چنانچہ فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس کی جسے تم دیکھتے ہو اور جسے تم نہیں دیکھتے۔ قسم سے پہلے لا کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ درست نہیں ہے۔ قسم کا مقصد کسی بات کی تاکید ہوتا ہے، اور عام طور پر قسم اس بات کے لیے دلیل اور شاہد ہوتی ہے یہاں جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے اس میں خالق و مخلوق، ماضی، حال و مستقبل، زمین و آسمان اور دنیا و آخرت، غرض سب کچھ آ جاتا ہے۔ قرآن میں مذکور قسموں میں یہ سب سے جامع قسم ہے، یعنی جو کچھ تم دیکھتے ہو اور جو نہیں دیکھتے، میں ان سب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم۔ یہ چار آیات جو آپ قسم ہیں، پہلی یہ کہ قرآن ایک معزز پیغام لانے والے کا قول ہے، دوسری یہ کہ وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تیسری یہ کہ ولا بقول کاہن، یہ کسی کہن کا قول بھی نہیں، اور چوتھی یہ کہ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔
اس قسم اور جواب قسم میں مناسبت یہ ہے کہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ ان چاروں چیزوں کے حق ہونے کی شہادت دے رہا ہے، اور جو کچھ تم نہیں دیکھ رہے اس کی شہادت بھی یہی ہے۔ جو کچھ وہ دیکھ رہے تھے وہ یہ بات جاننے کے لیے کافی تھا کہ یہ قرآن جس شخص کی زبان سے ادا ہو رہا ہے وہ نہ شاعر ہے، نہ کاہن، نہ جھوٹا ہے، نہ اپنے پاس سے بات گڑنے والا، اور نہ کسی ذاتی مفاد یا عہدے کا طالب، بلکہ وہ اللہ کا معزز رسول ہے۔ یہی بات ہرقل نے کہی تھی جب اس نے ابو سفیان سے آپ کے متعلق سوال کیے، اور ابو سفیان کو آپ کے اوصاف حمیدہ کی شہادت دینا پڑی۔ دیکھیے بخاری شریف، اور یہی بات آپ نے اللہ کے حکم سے اہل مکہ سے کہی تھی، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، سورہ یونس کی آیت نمبر 16 ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے میں نے 40 سال کی ایک عمر تم میں گزاری ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ اعلان نبوت سے پہلے میں نے ایک عمر تم میں گزاری ہے، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، صدق و امانت، عفایت اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کو بھی دیکھ رہے تھے، اور شاعروں کے جھوٹ، مبالغے، قول و فعل کے تضاد اور خوشامد و تملق جیسی کمینگیوں کو بھی جانتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کا بھی مشاہدہ کیا تھا کہ نہ ماضی کے متعلق آپ کی بتائی ہوئی کوئی بات خلاف واقعہ نکلی، نہ آئندہ کے متعلق آپ کی کوئی بات پیش گوئی غلط ثابت ہوئی، اور کہانوں کی غیب کے متعلق بتائی باتوں کا بھی تجربہ کیا تھا کہ ان کے ملالہ سے چرائی ہوئی کوئی ایک بات اگر درست نکلتی ہے تو 100 باتیں جھوٹ بھی نکلتی ہیں۔ شاعروں اور کہانوں کے مقابلے میں آپ کے احوال کا مشاہدہ اس بات کے یقین کے لیے کافی تھا کہ آپ نہ شاعر ہیں نہ کاہن ہیں۔ انہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا، مگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ قرآن مجید کے چیلنج کے باوجود وہ اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی صورت بھی نہیں لا سکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو وہ بھی شہادت دے رہا ہے کہ یہ قرآن ایک معزز رسول کی زبان سے پہنچایا جا رہا ہے، یہ نہ کسی شاعر کا کلام ہے نہ کاہن کا، اور جو کچھ تم نہیں دیکھتے خواہ وہ عقل سے سمجھ میں آنے والی چیزیں ہوں، خواہ جو حواس خمسہ کی دسترس سے باہر ہیں یا عقل سے بھی ماورا ہوں، سب کی شہادت وہی ہے جو تمہاری دیکھی ہوئی چیزوں کی ہے۔ میں ہر چیز کو پیدا کرنے والا اس بات پر تمہاری دیکھی ہوئی اور تمہاری نہ دیکھی ہوئی تمام چیزوں کی قسم اٹھاتا ہوں۔ یہاں ایک سوال، احباب کرامی قدر، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس مقام پر قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول قرار دیا گیا ہے، جبکہ سورہ مدثر آیت نمبر 25 میں اس شخص کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے جس نے کہا تھا ان ھذا الا قول البشر، کہ یہ قرآن تو بشر کا قول ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ مدثر میں جہنم کی وعید اس لیے سنائی گئی کہ اس شخص نے قرآن کو بشر کا اپنا قول قرار دیا تھا، جبکہ زیر تفسیر آیت میں اسے بشر کا یا انسان کا اپنا قول نہیں کہا گیا، بلکہ اسے رسول کریم یعنی ایک معزز پیغام لانے والے کا قول کہا گیا ہے۔ ظاہر ہے پیغام لانے والے کی بات اپنی نہیں ہوتی، بلکہ اسے جو پیغام دے کر بھیجا جاتا ہے وہ اسے آگے پہنچا دیتا ہے۔ اگر وہ اپنی بات کرتا ہے تو وہ رسول نہیں۔ اس کی ایک اور دلیل بعد میں آنے والی آیت تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے بھی ہے۔ بشر کی اپنی بات میں اور قاصد ہونے کی حیثیت سے پہنچائی ہوئی بات میں جو فرق ہے وہ بالکل واضح ہے۔ حضرات کرام قدر، سورہ تکویر میں جو قرآن مجید کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول قرار دیا گیا ہے وہاں اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ وہاں انہی کی صفتیں بیان ہوئی ہیں۔ مثلا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، بڑی قوت والا ہے، عرش والے کے ہاں بہت مرتبے والا ہے، وہاں اس کی بات مانی ہوئی ہے، امانت دار ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں بھی جبرائیل علیہ السلام مراد لیے ہیں، مگر یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد لینا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ یہاں قرآن کو رسول کریم کا قول قرار دینے کے بعد فرمایا یہ کسی شاعر یا کاہن کا قول نہیں۔ ظاہر ہے کہ کفار مکہ جبرائیل علیہ السلام کو نہیں بلکہ نبی کریم علیہ السلام کو شاعر اور کاہن قرار دیتے تھے۔ بہرحال اسے جبرائیل علیہ السلام کا قول قرار دیا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دونوں صورتوں میں ان کا قول اس حیثیت سے ہے کہ وہ رسول تھے
اور उन्होंने वही आगे पहुंचाया जो देकर उन्हें भेजा गया। काहिनिन, सितारों वगैरह का हिसाब लगाकर या जिन्नों से सुनकर गैब की खबरें बताने वाला नहीं था। फिर आगे आइए, इन आयात से वाज़े हो गया। फिर इन आयात के बाद अल्लाह ताला ने जो आयत नाज़िल की, वलौ तक़व्वला अलैना बाज़ल अकावील, यानी इन आयात में कफ़ार की इस बात का रद्द है कि ये बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल से बनाकर अल्लाह के ज़िम्मे लगा दी हैं। फरमाया, जब ये साबित हो गया कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और आपकी कही हुई हर बात अल्लाह की बात है, तो अब अगर अल्लाह ताला उन्हें अपने ज़िम्मे बात लगाने दे और उस पर उन्हें कुछ न कहे तो वो सब बातें अल्लाह की बातें समझी जाएंगी। अल्लाह ताला उसकी इजाज़त किस तरह दे सकता है? फरमाया, अगर हमारा ये सच्चा रसूल कोई बात घड़ कर हमारे ज़िम्मे लगा देता तो इस जाल साजी के जुर्म में हम उसका दायां हाथ पकड़कर उसकी जान की रग काट देते और कोई शख्स रास्ते में रुकावट न बन सकता। हज़रात किरामी कदर, यहाँ पर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने गलत इस्तदलाल किया कि अगर किसी मदई नबूवत की जान की रग दावा नबूवत करते ही न काट दी जाए तो ये उसके नबी होने की दलील है। हालांकि इस आयत में जो बात फरमाई गई है वो सच्चे नबी के बारे में है, नबूवत के झूठे मदइयों के बारे में नहीं है। झूठे मदई तो नबूवत ही नहीं, खुदाई तक के दावा करते हैं और मुद्दतों ज़मीन पर दंदनाते रहते हैं। ये उनके सच्चे होने का सबूत नहीं। उसकी मिसाल यूँ समझें कि जिस तरह बादशाह किसी शख्स को किसी मनसब पर मुकर्रर करके सनद वगैरह देकर किसी तरफ रवाना करते हैं, अब अगर वो कोई बात झूठ गढ़कर बादशाह के ज़िम्मे लगा दे तो फ़ौरन बादशाह की तरफ से उसकी तरदीद की जाती है और ऐसा करने वाले को सख्त सज़ा दी जाती है। लेकिन अगर कोई सड़क कूटने वाला, मजदूर या सफाई करने वाला भंगी ऐलान करता फिरे कि बादशाह ने यह हुक्म जारी किया तो ना सुनने वाले उसकी परवाह करते हैं और ना हुकूमत फ़ौरन उससे तर्ज करती है। हमारे ज़माने के इस दज्जाल कादियानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का इस आयत से इस्तदलाल और ख़ुद उसके कलाम में उसका रद्द वाज़े है आपके सामने, जो मैंने पहले किया कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो इससे इस्तदलाल लेता है उस इस्तदलाल की रोशनी में भी वो बातिल ठहरता है। और इन आयात से पहले की आयात देखते हैं तो तब भी ये बात वाज़े हो जाती है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ उन कफ़ार और मुशरिकीन की बातों का रद्द किया है जो कहते थे कि ये नबी तो अपनी तरफ से बातें गढ़ता है, कोई माज़ अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम को शायर कहता था, कोई काहन कहता था कि ये जिन्नों से छीन के बातें, जिन्नों से पूछ करके बातें हमारी तरफ बयान करता है। ये सारी बातों का इसमें रद्द किया गया है, ना कि इसमें इस बात की दलील। और हाँ, ये भी जहन में रखिए, यहाँ पर 23 साल की मुद्दत का जिक्र कतन नहीं है जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने किया। अब आइए एक और आयत की तरफ, किसी इस्तदलाल के रद्द के हवाले से सूरत अनआम की आयत नंबर 93 आपके सामने पढ़ के सुनाने लगा हूँ, पेश करने लगा हूँ कि अल्लाह ताला उस आयत में कुरान करीम में वाज़े फरमाते हैं, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ क़ाल ऊहिया इलैया वलम यूहा इलैहि शैउन वमन क़ाल साउनज़िलु मिस्ला मा अंज़लल्लाह वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फ़ी गमरातिल मौति वल मलाइकतु बासितु ऐदीहिम अख़रिजू अनफुसकुम अल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून बिमा कुंतुम तक़ूलून अलल्लाहि गैरल हक़्क़ि व कुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून। नाज़रीन करम, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ेह तौर पे फरमाया कि और उससे ज़्यादा ज़ालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, उससे ज़्यादा ज़ालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। औ क़ाल ऊहिया इलैया, या कहे मेरी तरफ वही की गई है, या कहे मेरी तरफ वही की गई है। वलम यूहा इलैहि शैउन, हालांकि उसकी तरफ कोई चीज़ वही नहीं की गई। वमन क़ाल सउनज़िलु मिस्ला मा अंज़लल्लाह, या ये कहे, या और जो कहे कि मैं भी ज़रूर उस जैसा नाज़िल
करूँगा जो अल्लाह ने नाजिल किया। वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौत, और काश तू देखे जब जालिम लोग जो अल्लाह पर इफ्तरा करने वाले हैं, अल्लाह पर झूठ बांधने वाले हैं, अल्लाह की तरफ झूठी बातें मंसूब करने वाले हैं, झूठे नबूवत के दावे करने वाले हैं, जब जालिम लोग मौत की सख्तियों में होते हैं, ग़मरातिल मौत, मौत की सख्तियों में होते हैं, वल मलाइकतु बासितु ऐदीहिम अखरिजू अनफुसकुम, और फरिश्ते अपने हाथ फैलाए हुए होते हैं और कहते हैं निकालो अपनी जाने, अखरिजू अनफुसकुम, निकालो अपनी जाने, अल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून, आज तुम्हें जिल्लत का अजाब दिया जाएगा। बिमा कुंतुम तक़ूलून अलल्लाहि गैरल हक़, उसके बदले जो तुम अल्लाह पर नाहक बातें कहते थे, जो तुम अल्लाह ताला की तरफ गलत बातें मंसूब करते थे। व कुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून, और तुम उसकी आयतों से तकब्बर करते थे। नाज़रीन, इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा, इस आयत करीमा में 3 किस्म के लोगों का जिक्र करके अल्लाह ये बताया गया है अल्लाह ताला की तरफ से कि उनसे ज़्यादा अपने हक़ में कौन जालिम हो सकता है। एक तो वो लोग जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, गैरों को अल्लाह का शरीक बनाते हैं, या जो अपनी तरफ से हलाल व हराम के अहकाम वज़ा करते हैं। दूसरे वो लोग जो नबूवत का झूठा दावा करते हैं और कहते हैं कि हम पर अल्लाह की जानब से वही की जाती है, जैसे असवद अंसी, मुसैलमा कज़्ज़ाब, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, मुख्तार बिन अबू उबैदा सक़फ़ी, और इसी तरह तलीहा असदी, सजा बिन्त हारिसा या दीगर लोग। और तीसरे वो लोग जो दावा करते हैं कि वो कुरान जैसा कलाम पेश कर सकते हैं, जैसा कि कुरान में है कि कुछ मुशरिकों ने कहा था, वलो नशाउ लकुल्ना मिसला वलाकद जितमू फुरादा, वलो नशाउ लकुल्ना मिसला हाजा, कि अगर हम चाहें तो यकीनन इस जैसा हम भी कह दें, हालांकि ये मुमकिन नहीं। 3 ही वाइदें उनके हक में बयान की गई हैं। एक सबसे बड़े जालिम होना, दूसरी फरिश्तों का उनकी रूह कब्ज़ करते वक़्त सख्ती करना, और तीसरी जिल्लत का अजाब। और हज़रात किरामी कदर, ये जो अजाब है अल्लाह ताला पर इफ्तरा करने वालों का, अल्लाह ताला की तरफ झूठ मंसूब करने वालों पर, अल्लाह ताला की तरफ झूठ मंसूब करते हुए नबूवत का दावा करने वालों पर, वो किस वक़्त है? मौत के वक़्त। अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया है कि वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौत वल मलाइकतु बासितु ऐदीहिम अखरिजू अनफुसकुम, ये किस वक़्त? जब मौत के वक़्त उनकी जानें निकाली जाएंगी, फिर उस वक़्त फरिश्ते कहेंगे अल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून, आज तुम्हें जिल्लत का अजाब दिया जाएगा, आज तुम्हें जिल्लत का अजाब दिया जाएगा। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस आयत करीमा में वाज़े किया कि उन्हें जिल्लत का अजाब नबूवत का दावा करने की वजह से, अल्लाह ताला की तरफ झूठ बांधने की वजह से, इफ्तरा इल्लाह करने की वजह से, ये कहने की वजह से कि उनकी तरफ वही आती है अल्लाह ताला की तरफ से, वो 23 साल की नबूवत का जिक्र नहीं, बल्कि फरमाया कि आज के दिन मौत के वक़्त फरिश्ते उन्हें कहेंगे आज तुम्हें जिल्लत का अजाब दिया जाएगा, मरने के बाद, मौत के वक़्त। और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कहता है कि 23 साल में जब उसकी शाह रग काटी जाएगी उसकी ज़िंदगी में, तो वो अजाब होगा। नाज़रीन, इस आयत करीमा से भी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का वो इस्तदलाल बिल्कुल गलत साबित हो जाता है, बिल्कुल वाज़े झूठा साबित हो जाता है, जिसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफ़ीक से कुरान करीम की रोशनी में बंदा नचीज़ ने उसका ये इस्तदलाल गलत साबित किया। क्यों? ये देखिए, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब अरबाइन में, फिर आपके सामने पेश करता हूँ कि सफ़ा नंबर 435 पर क्या लिखता है, और फिर इस आयत का तर्जमा एक बार फिर तफसीर सगीर से आपके सामने पेश करूँगा। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 17 है, सफ़ा नंबर 435 है। ये देखिए, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी वाज़े तौर पे लिखता है, वाज़े तौर पे सफ़ा नंबर
34 के ऊपर कि इसी वजह से मैं बार बार कहता हूँ कि सादकों के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का ज़माना नहायत सही पैमाना है, और हरगज़ मुमकिन नहीं कि कोई शख्स झूठा होकर और खुदा पर इफ्तरा करके हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने नबुव्वत के मुवाफ़िक़ यानी 23 बरस तक मोहलत पा सके, ज़रूर हलाक होगा। हालांकि उन आयात करीमा में 23 बरस का जिक्र नहीं, बल्कि उस बात की तरदीद है कि जो मुशरकीन मक्का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा करते थे कि माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कि वो शायर हैं, दीवाने हैं, या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, या ये कहते थे कि ये अपनी तरफ से बातें करता है। अगर हम उनकी पहली आयत को देखते हैं तो अल्लाह ताला ने उन चीज़ों का उसमें रद्द किया। आइए फिर मैं आप पर फिर वाज़ेह करता हूँ तफसीर सगीर से तर्जमा करते हुए। तफसीर सगीर के अंदर वाज़ेह लिखा है इसका तर्जमा उस आयत का जो मैं आपके सामने सूरत अनाम की पेश की है। मुसलमानों के नज़दीक वो 93 नंबर आयत है, और कादियानियों ने अपने तराजमे कुरान करीम में 94 नंबर आयत के तौर पर दर्ज किया है, क्योंकि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को भी बतौर आयत इस्तेमाल करते हैं हर सूरत में। तो नाज़रीन ये देखिए, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ क़ाल ऊहिया इलैया वलम यूहा इलैहि शैउन, और उस शख्स से ज़्यादा जालिम कौन हो सकता है जो जानबूझकर अल्लाह पर झूठ बांधे, या ये कहे कि मुझ पर वही नाज़िल की गई है हालांकि उस पर वही नाज़िल न की गई हो। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है वमन क़ाल सउनज़िल मिस्ल मा अंज़लल्लाह, और इसी तरह उस शख्स से ज़्यादा जालिम कौन हो सकता है जो कहता है कि जो कुछ अल्लाह ने उतारा मैं भी यकीनन वैसा ही कलाम उतार दूँगा। वलौ तरा इज़ ज़ालिमूना फ़ी गमरातिल मौति वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम अखरिजू अनफुसकुम, और अगर तू उस वक़्त को देखे जब कि ज़ालिम मौत की तकालीफ में मुब्तला होंगे और फरिश्ते ये कहते होंगे, अपने हाथ फैला रहे होंगे कि अपनी जानें निकालो, अल यौम तुज़्ज़ौना अज़ाबल हून बिमा कुंतुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरल हक़्क़ि व कुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून, कि जो कुछ तुम अल्लाह के मुतल्लक़ नाहक कहते थे और जो तुम उसकी आयतों के बारे में तकब्बर से काम लेते थे, उसके सबब से तुम्हें आज रुसवाई का अज़ाब दिया जाएगा। तो तुझे एक इबरतनाक नज़ारा नज़र आएगा, यानी मौत के दिन जब उसे मौत आएगी, उसकी जान, उसकी रूह कब्ज़ की जाएगी, फरिश्ते उसकी जान निकालेंगे, तब फरिश्ते कहेंगे कि तुझे आज अज़ाब दिया जाएगा जो तुम अल्लाह ताला पर इफ्तरा करते थे। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला की तौफीक से ये बात भी वाज़ेह कर दी कि उसकी ज़िंदगी में अज़ाब नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ेह किया है कि मौत के वक़्त जब उसकी जान निकाली जाएगी तो फरिश्ते कहेंगे मरने के बाद उसे जान निकालते हुए कि आज तुम्हें तेरे उस झूठ और इफ्तरा और झूठे दावों के जो नबूवत के तुमने किए थे उसके बदले में तुम पर अज़ाब मसलत किया जाएगा। ये अल्लाह ताला की तौफीक से, अल्लाह ताला के फजल व करम से, अल्लाह ताला की ख़ास रहमत से बंदा नचीज़ ने पहले 2 हिस्सों में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का इन आयात करीमा से इस्तदलाल और उसी के इस्तदलाल की रोशनी में उसे कज़्ज़ाब व दज्जाल साबित किया, और आज आखिरी हिस्से में अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह ताला की ख़ास तौफीक से उसके इस बातिल इस्तदलाल को भी रद्द कर दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।